Kita hari ini akan kembali melanjutkan seri kita yang merupakan satu short series mengenai pengalaman rohani ketika orang merasa Tuhan itu jauh. So we'll be continuing in our short series, which is talking about the experience of a Christian when we feel that God is distant from us. Jadi di dalam seri ini, When Darkness Veils His Lovely Face, kita sudah membahas empat faktor di mana orang tuh bisa mengalami yang namanya pengalaman di silence of God. So in this series, we're able to talk about what it is to experience the silence of God. Jadi kita sudah membahas pertemuan yang pertama itu mengenai spiritual indisciplines. So the first part we were able to discuss was on spiritual discipline. Orang Kristen bisa mengalami satu masa di mana dia merasa Tuhan itu jauh ketika dia di dalam hidupnya tidak ada yang namanya latihan rohani ya. So a Christian can experience a moment in time where they feel distant from God, but they also have not developed what it is that we call a spiritual discipline. Jadi seperti yang dikatakan firman Tuhan, orang itu hidup bukan dari roti saja, tapi juga dari setiap firman Tuhan. So this is what we call that men shall not live by bread alone, but by the word of God. Orang yang secara rutin itu mengkonsumsi firman Tuhan di dalam saat teduh atau dalam meditasinya, dia akan jauh lebih bertumbuh lebih sehat dan juga jadi lebih open dan peka kepada God's presence. And so someone who regularly consumes the word of God, whether that's in their Bible reading or their meditation, they will be much more open to experience God. Yang kedua, kita sudah juga membahas mengenai pentingnya community. And secondly, we talked about the importance of community. Sebagaimana kita menerima pemberian-pemberian di dalam hidup kita, a lot of blessing dalam hidup kita, dan karena kita menerima banyak pemberian baik, kita akhirnya bisa melihat betapa Tuhan memelihara kita. And so it's in our lives we can experience and see so many blessings in our lives, and so we can actually see how God has given us all of these blessings in our lives. Maka demikian juga di dalam ini ya, relasi kita dengan saudara-saudari seiman kita. Pada waktu di dalam hidup kita, kita ada sahabat sejati secara rohani. Kehadiran orang tersebut juga akan menguatkan kita bahwa ya, Tuhan itu masih memperhatikan dan Tuhan masih menyertai kita. And so when we have relationships with one another, particularly relationships that we have with our fellow brothers and sisters in Christ, then we can actually experience that, yes, God is truly with us and God is truly here with us. Yang ketiga adalah tentang dosa. Tentu saja kalau kita menyimpan dosa dalam hidup kita, itu juga akan membuat kerohanian kita menjadi dingin dan kita sendiri akan menjauh dari Tuhan. And thirdly, we talk about sin, because if we have sin in our lives, it can make us cold and feel distant from God. Yang keempat, kita sudah membahas mengenai suffering. And fourth, we discussed about suffering. Suffering kalau kita tidak menangani dengan baik, maka itu akan membuat kita akhirnya melihat bahwa Tuhan itu sudah mengenyahkan kita. So suffering is if we don't handle it properly, then we'll feel that God has discarded us. Tapi sebaliknya kalau kita bisa berhati-hati ya, dan penuh dengan bijaksana, kita endure suffering, maka dari suffering itu kita bisa memiliki satu kedalaman yang jauh lebih limpah dibandingkan dengan sebelumnya. But on the flip side, if we are careful in our suffering, then we actually will experience joy and a blessing even far greater than before. Ya. Nah, hari ini kita akan membahas satu topik lagi yang berkenaan dengan the so-called silence of God. And today we're going to deal with another topic, which is to do with, again, the silence of God. Yaitu mengenai yang namanya souls with scars, ya. Jiwa yang terkoyak, jiwa yang scars, ya? terluka. It's to do with the topic souls with scars. Mari kita sama-sama membuka satu bagian dari firman Tuhan dari Mazmur 139. So let us open the passage from the Bible from Psalms 139. Ayat yang ke-23 sampai 24. And so that is from verses 23 to 24. Saya bacakan ayat ini untuk Bapak Ibu dan Saudara sekalian. So I will read this passage out for you. Search me, O God, and know my heart. Try me and know my thoughts, and see if there be any grievous way in me, and lead me in the way everlasting. Mari kita sama-sama tunduk kepala, kita masuk di dalam doa. Let us bow our heads and enter into prayer. Our Father in heaven, as we are here now, we pray that you would open our heart and open our mind so that we might be receptive to your truth, Lord. Please search our heart and search our mind and reveal to us
that sinful pattern or that brokenness that's already here in our heart, so that we can be very careful to deal with ourselves and we can properly come to you and we can properly relate to you. Thank you, Lord. Do not let everything that is sinful or bad within our lives blocks us to know your amazing love and amazing grace. Please hear our prayer. Especially we want to remember all those who come this morning with scars in their hearts and their soul. We pray that you would comfort them and you would heal them. Thank you, Lord. In the name of Jesus Christ, our loving Lord and Savior, we pray. Amen. Saudara, kita hari ini akan membahas mengenai satu aspek lagi, yaitu mengenai ini ya, jiwa yang terluka ketika berhadapan dengan anugerah Tuhan. Today we're going to be talking about the topic of souls with scars, which then comes into contact with the grace of God. Ya, jadi mau tidak mau kita sebagai orang Kristen, kita harus mengakui bahwa persepsi kita tentang Tuhan itu juga sedikit banyak dibentuk dari kondisi jiwa kita. So we must admit that actually as Christians, our perception of God is also shaped by our own personal experiences. Jadi waktu saudara melihat Mazmur 139 tadi, so we look at Psalm 139 before. Setelah pemazmur itu mengatakan dia tidak bisa lari dari hadapan Tuhan, kemanapun dia pergi Tuhan itu ada. So when the psalmist says that there's nowhere that he can run away from God, wherever he runs, God is there. Akhirnya di ayat-ayat 23-24 dia mengatakan karena Tuhan itu ada di mana-mana. Sekarang dia minta Tuhan menyelidiki isi hatinya. And so in verse 23 and 24 he says, since God is everywhere, he has asked God to please search his heart. Karena Tuhan yang tidak terbatas oleh ruang, dia adalah Tuhan yang bisa juga menembus isi hati saya yang paling dalam. Because God, who is not limited by space or room, he is able to come and fill and know my heart. Dan dia minta kepada Tuhan supaya Tuhan menyatakan hal-hal yang buruk di dalam dirinya untuk dia akhirnya juga boleh ketahui. And he asks God to know the evil within his own heart and so that he can also be made aware of it. Nah, saya percaya hal ini juga merupakan satu hal yang kita harus perhatikan ya sebagai orang Kristen. I trust this is also something we need to take note as Christians. Terutama ketika kita sendiri sebagai orang-orang Kristen, kita perlu memberi ruang untuk kita memikirkan tentang pentingnya afeksi di dalam kehidupan Kristen. Firstly, we need to make room in our hearts as Christians to understand the importance of affection as Christians. Kalau kita memperhatikan di dalam kitab suci, saudara, maka saudara akan menemukan bahwa yang namanya Allah itu adalah Allah yang bukan tanpa afeksi, bukan tanpa perasaan. So if we actually look in the Bible, our God is not a God who has no affect or without emotion. Seperti yang kita sudah bahas pada minggu yang lalu tentang Allah Tritunggal, kita melihat bahwa di dalam persekutuan Allah Tritunggal, maka itu merupakan sumber dari the divine joy and divine love. So last week as we talked about the Trinity, we saw how in the relationship within the Trinity, we have the relationship of divine joy and divine love. Jadi Allah sendiri adalah Allah yang penuh dengan ini ya, affection. So God himself, he is full of affection. Dia bukan Allah yang seperti dibayangkan oleh ini ya, oleh let's say filsuf Stoik. He is not a God who kind of follows the philosophy of Stoicism. Di mana dia adalah simply impersonal force yang tidak ada affection sama sekali. Where he is simply an impersonal force who has no emotion or affect at all. Nah, ini merupakan dua hal yang paralel, saudara. Kalau saudara percaya bahwa Allah itu punya afeksi, maka harusnya kehidupan Kristen kita juga menjadi kehidupan yang sangat memperhatikan afeksi dan juga limpah dalam hal afeksi. So this actually is two parallel things. If we understand that our God is a God of emotion and affect, then we know that in our Christian lives, we also need to be people who are full of emotion and affect. Kalau saudara bandingkan misalnya untuk paralel analogi, kalau saudara bandingkan dengan orang-orang yang ada di dalam yang percaya kepada filsafat Stoicism atau let's say Buddhism. So I'll give you an analogy. If you have someone who believes in Stoicism or that is Buddhism, mereka sekali lagi percaya bahwa realita paling tinggi itu adalah impersonal force itu, that Tao atau maybe juga Qi atau just impersonal force lah. They believe that the highest reality is an impersonal force. Atau nirvana misalnya. Whereas it's Qi or Nirvana. Maka saudara perhatikan ya, orang-orang yang percaya hal seperti ini akan impersonal force, mereka pada waktu melatih diri mereka untuk bertumbuh, mereka juga akan belajar untuk menjauhkan diri mereka dari berbagai macam emosi. Jadi just detach from anything.
So it's when people, they believe in this impersonal force that when they try to, grow and mature in that teaching, they actually start to distance themselves from any sort of emotion or attachment. Karena yang namanya attachment ini akan menjadi sumber penderitaan. Because this sort of attachment is going to be a source of suffering. Jadi tidak terlalu senang dan tidak terlalu sedih itu just perfect lah, itu just flat gitu, aman. So to not be too happy or too sad is a very safe place, just to be flat. Tapi di dalam kekristenan itu berbeda, saudara, karena gambarannya adalah 3 pribadi yang ada di dalam persekutuan. But within Christianity, that is a very different picture because we have 3 beings in relation to one another. Yang mereka saling mengasihi satu sama lain. And they love one another. Dan dari cinta kasih yang ilahi itu akhirnya mengalir keluar kepada ciptaan. And this everlasting love then pours out onto creation. Resikonya adalah, saudara, pada waktu Allah itu tinggal di dalam cinta kasih dan dia akhirnya keluar untuk mengasihi ciptaannya, ada resiko hatinya akan terluka itu. So the risk is when the Trinity comes out of this relationship where they love one another and love the creation, there's a risk that they may be hurt. To love is to become vulnerable. Kalau saudara mengasihi sesuatu orang lain, maka pasti saudara akan mengekspos diri saudara untuk kemungkinan terluka. So if you love someone else, then you are exposing yourself for the possibility of being hurt. Dan itu yang sebenarnya dikerjakan oleh Allah. And that is actually something which God does. Dia mengasihi orang berdosa dan dia sendiri akhirnya dalam tanda petik dia terluka karena dia mengasihi orang berdosa tersebut. So he loves sinners, and in actuality he himself was hurt because he loved the sinner. Ya, di dalam kekristenan kita melihat bahwa ada divine attachment yang orang itu harus belajar miliki. Within Christianity, we need to possess this divine attachment. Jadi again ya, karena Allah adalah Allah yang penuh dengan cinta kasih, Allah yang mau untuk attach dirinya dengan diri yang lain, maka ada sukacita, and yet juga ada kemungkinan untuk dia mengalami duka cita ilahi. So because God himself is a God of love and everlasting love, there is obviously a chance for divine joy, but also a chance to likewise be very hurt. Sehingga sebagai orang-orang yang diciptakan di dalam gambar Tuhan, therefore as people who are created in the image of God, kita juga harus belajar untuk kita sendiri belajar untuk menikmati Tuhan, menikmati sukacita daripada Tuhan. We must also learn to enjoy God and to enjoy the joy that comes from God. Menikmati sukacita ketika kita berhadapan dengan orang lain, belajar untuk mengasihi orang lain. And to experience that joy when we meet others, and also to learn to share that love. Dan kita sendiri belajar untuk kita berduka cita ketika ada satu, let's say, dosa atau tragedi terjadi. And we also learn to weep when there's been some sin or some tragedy that has occurred. Kehidupan afeksi ini merupakan satu hal yang sekali lagi itu penting di dalam kekristenan, saudara. A life full of affect and emotion is actually something that is important in the life of a Christian. Karena itu merupakan gambaran yang sejati dari Allah Tritunggal dan juga gambaran sejati dari orang Kristen. Because it paints an eternal picture of what it is to be in the Trinity and also what it is to have the life of a Christian. Apalagi kita yang ada di dalam tradisi evangelical. Ini merupakan satu tradisi yang sangat memberi tempat untuk afeksi. And particularly if we have the evangelical tradition, it is a tradition which really values the affect and emotion. Orang-orang seperti ini, seperti Charles and John Wesley. These people, for example, like Charles and John Wesley, Jonathan Edwards, lalu George Whitefield, likewise Jonathan Edwards and George Whitefield, John Newton, dan nanti kita akan lihat lebih jauh William Cowper. Mereka adalah orang-orang evangelical yang mereka sangat melihat afeksi ini penting untuk kekristenan, untuk orang Kristen. And likewise John Newton and William Cowper, who we'll talk about later. These were evangelical Christians who really thought about the importance of emotion and affect in the life of a Christian. Jonathan Edwards ya, seorang American Puritan yang dia dikenal sebagai maybe the biggest theologian and philosopher yang pernah dihasilkan oleh Amerika. So Jonathan Edwards, who was a theologian and Puritan who's probably thought to be one of the greatest that America has ever produced, Dia mengatakan kalimat seperti ini. he said the following statement. Nanti saya akan terjemahkan ya. There is no true religion where there is no religious affection. Tidak ada agama yang sejati tanpa afeksi religius. Dia mengatakan seperti itu. Ya, jadi kata Jonathan Edwards ya, sama dengan kebenaran. Kebenaran itu seperti light yang sekaligus memiliki heat. Kebenaran itu sama seperti terang yang punya
ya kebenaran itu punya terang dan punya panas. He actually says that true religion is like a light, which has light but also has heat. Jadi orang Kristen yang terpapar kepada kebenaran, maka harusnya bukan hanya sekedar rasionya itu semakin lama semakin dicerahkan, tapi juga afeksinya semakin membara, semakin benar. So Christians who have come into contact with that light, they will not only be more logically illuminated, but their hearts will also become more warm. Akan tetapi ya saudara, kita harus mengakui bahwa meskipun orang Kristen ini adalah orang yang harus mengalami religious affection yang tepat. But we must admit that as Christians, we must have the correct religious affection. Tapi kita harus mengakui bahwa setelah kejatuhan, maka emosi kita itu menjadi satu emosi yang disorder. But we must admit that since the fall, our emotions are things that can become disordered. Dan kadang-kadang apa yang kita rasakan dengan realita itu merupakan dua hal yang sama sekali disjunction, yang sama sekali berbeda. And sometimes what we experience as reality is actually a very subjective experience. Kalau saudara lihat sekali lagi di dalam Kejadian pasal yang ketiga misalnya. And so if we look at Genesis chapter 3, setelah orang itu jatuh ke dalam dosa, maka mereka mengalami yang namanya rasa takut ya, fear. Mereka mengalami rasa bersalah, guilt, dan juga mereka mengalami rasa malu, shame. so after the fall, humans experienced emotions such as fear, shame, and guilt. Dan tanpa yang namanya penebusan Tuhan, maka orang akan melihat realita itu dari grid itu, dari guilt, shame, and fear. And without the forgiveness of God, then people will see life through the grid of those emotions of fear, guilt, and shame. Dan pada waktu emosi kita itu sudah terlanjur rusak gitu karena kejatuhan, maka akan sangat sulit kadang-kadang untuk kita itu boleh menikmati Tuhan. And when our emotions have been tainted by that through the fall, it is really hard for us to enjoy God. Saya ambil ambil satu contoh ya. Ada satu waktu saya mempersiapkan khotbah ini ada satu artikel yang mengatakan bahwa Tuhan di dalam hidup manusia, maka manusia itu perlu tiga kebutuhan dasar. So in the process of preparing for the sermon, I read an article that humans kind of need 3 basic things for life. Ya, 3 hal dasar itu apa? Yang pertama adalah love, significance, yang kedua, dan yang ketiga adalah security. So what are these kind of 3 basic inner desires? First is love, significance, and security. Love ya, apa yang dimaksud dengan love? Love, what do we mean by love? Yang namanya kebutuhan akan cinta kasih, ini merupakan satu kebutuhan akan satu unconditional commitment dari orang lain kepada hidup kita. So this love is actually the desire for unconditional commitment from another person to us. Ini sudah merupakan satu insting dasar dari manusia yang Tuhan itu berikan. This is actually a basal instinct which God has given to each and every one of us. Kalau saudara belajar psikologi itu ada satu orang psikolog yang bernama Erik Erikson. So if you study psychology, there was a famous psychologist named Erik Erikson. Lucu ya, Erik Erikson, Eric the son of Eric. Kayak, anyway. So that's a funny thing, Eric, the son of Eric. Dan dia membuat satu teori tentang pertumbuhan manusia. And he developed a theory about the human development. Dan dia mengatakan begini, itu anak ya, umur 0 sampai 1 tahun, itu mereka harus belajar untuk mereka trust kepada orang lain. And he says from a child from the age of 0 to 1 needs to learn to trust another human being. Kalau dalam 0 sampai 1 tahun mereka tidak sukses di dalam mereka mengembangkan trust, maka mereka akan menjadi orang yang penuh dengan mistrust. So from age 0 to 1, if they have not learned to trust other people, then they will grow up to be someone full of mistrust. Kalau orang itu penuh dengan trust, kata si Erikson, maka nanti di perkembangan hidupnya, pada waktu dia dewasa dan dia mendapati begitu banyak masalah, dia akan selalu punya sense of hope. Dia percaya pasti akan ada yang tolong. If from age 0 to 1 they have developed that trust, when they grow up and they experience lots of difficulties in life, they will actually always have hope that things will get better or that someone will come and help them. Tapi sebaliknya menurut Erikson ya, teori ini, dia mengatakan orang yang misalnya dari 0 sampai 1 itu sudah belajar mistrust, maka dia akan mulai mengembangkan yang namanya the sense of doom. But on the flip side, of from the age of 0 to 1, that child has developed mistrust, they will grow up and actually have a sense of doom. Karena dia tidak melihat dunia ini aman gitu. Because they do not sense that this world is safe. Nah, masalahnya orang itu dari 0 sampai 1 tahun dia belajar untuk
bisa trust atau kebalikannya mistrust dari mana? The problem is from someone the age of 0 to 1, how do they learn to trust? Maka Erikson mengatakan satu faktor yang bisa menentukan anak itu bisa punya trust atau mistrust adalah kalau dia tahu senantiasa ada orang lain di luar sana yang mengasihi dan menerima dia. Love. And it said, how does a child from age 0 to 1 learn to trust? And that is when they experience in their age someone externally who comes and who loves them and accepts them. Ada presence dari orang lain di luar. There is a presence of someone external from themselves. Unconditional acceptance ya, yang menerima orang bayi ini apa adanya. Someone of unconditional acceptance who accepts this baby as they are. Yang bahkan kadang-kadang sengaja mencari bayi ini. Someone who purposely seeks out the child. Itu apa? Itu sense of love gitu. So what is that? That is a sense of love. Itu interesting ya teorinya Erikson ya. Ada love dari luar itu akan membangun yang namanya trust dan trust itu akan melahirkan hope. So that is an interesting theory from Erikson. So that love comes in and builds trust, and this trust then develops into hope. Love, faith, and hope itu menurut teori itu dibangun dari sejak tahun pertama orang itu lahir. So love, faith, and hope, that theory that is built in someone in the first year of life. Itu kebutuhan pertama ya, kebutuhan akan love ya. Ada unconditional commitment dari orang lain kepada diri kita. So that is the first basic need we have. That is love, that is unconditional acceptance from someone else to us. Lalu kebutuhan yang kedua adalah tentang significance. And the second desire is that of significance. Significance itu apa? Kebutuhan akan significance, yaitu kebutuhan untuk melihat bahwa hidup kita itu punya makna dan punya tujuan. And so the significance is the desire in our lives to know that our life has meaning and purpose. Maksudnya apa? Maksudnya hidup kita itu memberi efek gitu. So this means that our life, it gives affect. Ya, let's say gini ya saudara. Kalau saudara, saya bayangkan ya, kalau saudara itu ada atau tidak ada, misalnya juga tidak ada yang cari gitu, itu kan nggak enak kan? So that's if you guys are like living this earth and you're just as you are, you're not really searching for anything. That's not a very nice feeling. Karena saudara pada waktu dalam kondisi seperti itu, saudara tidak merasa diri saudara itu signifikan. Your life doesn't matter in this, in this house atau in this community dan segala macam. Because then you feel that your life is insignificant in this life, in this community. Ya, saya masih ingat itu pada waktu saya itu masih high school dulu di Indonesia. I still remember my life when I was back in high school in Indonesia. Salah satu hal yang paling sulit adalah ketika misalnya saya tidak bisa masuk ke sekolah. One of the most difficult things was if I couldn't get into a good school. Karena apa? Get into a Nggak bisa masuk sekolah itu nggak bisa ya. university? Nggak bisa go to school gitu. Oh, couldn't go to school. Karena apa? Karena waktu itu ya saya lumayan di-celebrate sama teman-teman gitu. Kayaknya kelas itu sepi nggak ada saya gitu. Because then I felt like I wanted to celebrate because the class is kind of empty without me. Nah itu perlu itu manusia itu significance ya. Mereka perlu mendapatkan yang namanya validation. So humans need significance and need to get validation. Approval gitu. Approval. Lalu orang itu juga ingin untuk mereka meninggalkan legacy di akhir hidupnya. And people desire to leave a legacy behind at the end of their life. Ya, makanya orang-orang yang sudah mengalami itu ya, krisis paruh baya itu apa namanya? Midlife crisis. So it's when people experience what we know as a midlife crisis. Mereka akan mulai kebingungan ketika mereka menyadari hidupnya akan berakhir dan mereka akan meninggalkan apa sebagai legacy untuk orang itu mengingat mereka. Because then people start to think, what have I done with my life and what am I going to leave behind as a legacy for the people who remain after me? Lalu yang ketiga, selain love, significance, orang itu juga perlu yang namanya security. And after love, significance, people desire security. Orang tuh perlu menyadari, merasakan bahwa hidup mereka tuh aman ya. People need to feel that their life is safe. Mereka perlu hidup yang stabil. They need a stable life. Mereka perlu kebutuhan yang tercukupi dan seterusnya. They need kind of enough for life and so on and so forth. Ya, jadi love, significance, and security. Nah, tetapi di dalam dunia yang berdosa, saudara, kadang-kadang saudara itu tidak bisa mendapatkan ini semua. And so that's love, significance, and security. But in a sinful world, there's going to be times we may not be able to get all of those things. Nah, orang yang di dalam tiga aspek ini itu mereka mengalami pergumulan atau scars, mereka akan carry that emotional baggage
emotional damage, sampai seterusnya, saudara. So if people have been scarred in any one of those three domains, they're going to have emotional scars, which they're actually going to carry as some sort of emotional baggage. Ya, itu banyak penelitian yang mengatakan hal-hal seperti ini ya. Orang yang mengalami ini ya, deprivations of love, So there's lots of theories behind this, and for example, someone who has experienced the deprivation of love, mereka bisa menjadi orang yang terus-terusan cari itu ya, cari perhatian orang lain. they will always be people who will always search for that. They'll always want the attention and affection of someone else. Mereka bisa jadi orang yang penuh ini berbagai macam pola hidup yang berusaha untuk cari perhatian dan kadang-kadang cari tertawa orang lain untuk hidup mereka. So they're probably people who always search for the affection or the attention of other people. Atau mungkin mereka juga bisa sekaligus withdrawal dari orang lain. Likewise, they can, on the flip side, they can just withdraw from people. Jadi orang yang waktu mereka besar ya, mereka tidak mendapatkan afirmasi bahwa mereka dikasihi. So if people grow up and they are not affirmed that they are loved, Pada waktu dewasa mereka juga akan kemungkinan besar ya, mereka akan sangat bergumul untuk mereka akhirnya bisa melihat bahwa Tuhan itu betul-betul mengasihi dan menerima mereka. so that when they become an adult, they actually will really struggle with the concept that God truly loves and accepts them. Ya orang-orang yang pernah dibully misalnya. For example, someone who has been bullied, Atau orang-orang yang dibesarkan dalam satu kondisi rumah di mana mereka tahu ya, orang tuanya lebih mengasihi siblingnya daripada dirinya. or if they've raised in a family where they know that their parent loves their sibling over them, Mereka akan bertumbuh dengan this kind of sense of deprivations of love. they will grow up with a sense of a deprivation of love. Dan mereka sekali lagi akan sangat sulit, sangat bergumul untuk menerima bahwa memang diri mereka itu dikasih oleh Tuhan apa adanya. And they will really struggle to understand the concept that God loves and accepts them the way they are. Saya sendiri pernah mengalami periode seperti ini, saudara. I personally experienced a period such as this. Ada tahun-tahun yang sangat panjang itu waktu saya tuh bergumul dengan berat There was a long period of time where I wrestled. dengan pertanyaan ini ya, apakah saya itu memang betul-betul sudah diselamatkan? I wrestled with the question, am I truly saved? Itu bergumul bertahun-tahun dan juga tidak ada jawaban. So I wrestled with this for many, many years without an answer. Terus kemudian saya kadang-kadang lihat teman saya yang juga, kadang-kadang mereka juga bergumul hal yang sama. Then I look at my friends who may also wrestle with the same question. Ya mereka sih bergumul, tapi kayaknya bergumulnya nggak seberat saya gitu ya. They wrestle with the question, but it doesn't seem to be something that's as heavy on them. Terus ya, itu akhirnya menjadi satu buah ini ya, periode refleksi. Kenapa ya saya bisa bergumul demikian berat, orang lain nggak segitunya? And that allowed me to have a period of reflection. So why am I struggling in a different way to other people? Ada satu periode di mana, kayak saya dulu pernah cerita di sini, kayak satu periode di mana saya itu berkali-kali ini ya, cuci tangan, OCD, Obsessive Compulsive Disorder. So I've shared before, there was a period of my time where I would compulsively wash my hands. So I had OCD. Saya ingat kadang-kadang waktu mau kayak ini, buka Alkitab dan saat teduh, devotion itu sebelumnya itu saya bisa 3, 4, 5 kali cuci tangan. So before I would open the Bible or do my devotions, I would go and wash my hands 3, 4, or 5 times. Just simply to have this sense of being clean sebelum datang kepada Tuhan. Simply to have the sense of being clean before I come face to face with God. Jadi saya bayangkan ya, orang yang misalnya mengalami scars dalam area ini, dalam area love, dia akan again ya sangat sulit untuk orang ini secara konsisten misalnya belajar mengalami atau let's say merasakan akan cinta kasih Tuhan dalam hidupnya. So someone who has scars in this particular domain, it will be really hard for them to come close to the idea of God's love. Jadi kadang-kadang kalau setelah saudara itu bergumul dengan hidup saudara, kenapa saya merasa Tuhan itu jauh misalnya? Sometimes after you've wrestled in your life and you say, why is it that I feel God is distant from me? Kalau saudara setelah memeriksa hidup saudara dan saudara menemukan ya dengan rendah hati tentunya bahwa hidup saudara kayaknya relatif setia mengikut Tuhan. And if you've examined yourself with humility and think, yep, I've relatively followed Christ, Tapi saudara tetap merasa kayak Tuhan itu jauh dan dia juga tidak mempedulikan saudara. Gitu. but if you still feel like God is far from you and He doesn't care about you, Ada kemungkinan ya itu memang ada satu lubang dalam jiwa saudara yang itu kayaknya memang akan haunting saudara gitu. then there is a chance that there is a hole that is haunting you in your life. Nah hal seperti ini kita sebagai orang Kristen kita perlu tahu supaya kita akhirnya tidak menjadi orang yang clingy di dalam relasi kita dengan Tuhan.
And Clingy, as Christians, we must understand that we shouldn't be clingy in our relationship with God. Again ya, contoh ya, saya tuh pada waktu bertobat, saya punya pengalaman rohani yang sangat dalam dan sangat menyentuh. So before, when I first got saved, I had a very, very close, deep relationship with God. Dan itu satu pengalaman yang penuh dengan air mata sukacita. And that was an experience filled with lots of tears of joy. Tapi hasilnya adalah karena maybe saya juga punya scar dalam hidup saya. Akhirnya pada waktu saya bertumbuh menjadi orang Kristen, But the result is, I had scars in my own personal life that as I grew as a Christian, ada kayak semacam kebutuhan untuk senantiasa mengalami hal yang sama itu setiap saat ya. there was kind of that desire that every single time I would have that same experience again. Kalau saya tanya bukankah itu baik, bukankah itu itu yang diharapkan? Then you might ask, isn't that a good thing? Isn't that something that we would all hope? Ya, jawabannya adalah yes and no. Well, the answer is yes and no. Ya, satu sisi itu merupakan satu dorongan untuk orang terus mengejar akan hadirat Tuhan misalnya. But sure, that can push someone to always desire the presence and experience of God. Tapi satu sisi itu juga bisa merupakan satu ekspresi kerohanian yang sifatnya infantil ya, yang kekanak-kanakan. But on the flip side, there can also be an expression of a very infantile Christianity Childish itu. or a childish Christianity. Karena apa? Karena memang di dalam kekristenan, di dalam kitab suci dan juga dalam sejarah gereja, maka pengalaman-pengalaman seperti itu bukan pengalaman-pengalaman yang let's say itu available every day. And why is that? And it's because in the history of the church, those kinds of experiences are not everyday experiences. Let's say gini ya, kayak 3 murid yang melihat Tuhan Yesus bertransfigurasi. So, for example, the 3 disciples who saw the transfiguration of Christ, Mereka melihat satu view yang spiritual experience yang very extravagant gitu kan. they saw and experienced something which was very extravagant. Sampai Petrus mengatakan, oke, sekarang kita bangun 3 kemah supaya Tuhan, Musa dan Elia ada bersama-sama dengan kita di atas puncak gunung ini. Until Peter said, let us build 3 altars for Jesus, for Moses, and Elijah. Again ya, ada mountaintop experience itu kata si Oswald Chambers. Again, as Oswald Chambers said, this was a mountaintop experience. Tapi kan para murid akhirnya mereka juga belajar bahwa pengalaman lihat transfigurasi itu nggak akan berlangsung bertahun-tahun every single day kan. Mereka akhirnya harus belajar untuk menikmati Tuhan Yesus kembali di dalam jubahnya yang lama. And then the disciples soon learned that this experience, this mountaintop experience, is not something that happening every day, and that they would have to learn kind of what it is to live in the ordinary. The ordinary Jesus itu. What it is to have the ordinary Jesus. Mereka kan nggak 3 tahun terus-menerus berjalan dengan Tuhan Yesus penuh sinar dan white dan bercahaya seperti di atas gunung. So for 3 years they walked with Jesus, and Jesus was not every day walking around with this big light around him. Sehingga sekali lagi, kadang-kadang ini sekarang yang kita terima dalam hidup kita itu sangat mempengaruhi cara kita mendekati Tuhan. Dan kita mesti hati-hati terhadap hal ini. So again, how the experiences we've had in our life will also really impact us drawing near to God, and we need to be aware of this. Kita mengejar Tuhan tanpa kita harus menjadi orang yang very clingy dan kekanak-kanakan di dalam bagian ini. We need to be able to pursue Christ without being someone very clingy or very childish about it. Clingy dalam arti apa? Clingy dalam arti kita tuh senantiasa mengharapkan itu extravagant presence dari Tuhan. And clingy, what I mean by clingy is that we are always expecting this extravagant presence of God. Tapi kadang-kadang kita juga harus belajar untuk apa? Untuk belajar untuk menikmati the subtle presence of the Lord dalam hidup kita. Sama seperti para murid, mereka juga akhirnya belajar untuk menerima Jesus the Carpenter sekali lagi di dalam hidup mereka. And sometimes we just have to learn to also experience the subtle presence of Jesus in our lives, such as the disciples who also had to learn to walk and experience Jesus as Jesus the carpenter. Ya, jadi orang yang deprived dalam bagian ini love, mereka akan bereaksi tertentu terhadap Tuhan. Lalu yang berikutnya, deprived of significance. And so that, people who have been deprived of love, that is how that they would try to behave and when coming into contact with Jesus. But secondly, it is now about significance. Ya, orang yang mengalami kekurangan signifikansi diri, ya, mereka akan nggak ada kayak senantiasa mengejar yang namanya purpose dan meaning secara eksesif.
So it's people who've deprived of significance, they're kind of lacking this purpose and meaning. Orang-orang ini bisa menjadi overachievers and perfectionists. These people probably tend to end up being overachievers or perfectionists. Karena tanpa mereka menjadi perfect, tanpa mereka itu melebihi orang lain, mereka nggak rasa diri mereka itu penting dan signifikan dan nggak ada tepuk tangan dari orang lain. Because these people, they feel that if they are not perfect, if they have not beaten other people, and then they are not valuable or not worthy of the applause of others. Beberapa waktu yang lalu saya pimpin satu sesi di PBS. So not too long ago, I led a session at PBS. Lalu kita sempat lihat sekilas tentang kehidupan Jackie Chan. And then we talked about the life of Jackie Chan. Nah, Jackie Chan itu adalah satu orang yang pada waktu kecil dia tuh diabaikan oleh orang tuanya. So Jackie Chan was someone who, as a child, was abandoned by his parents. Dan dia ditinggalkan begitu saja di satu opera dan dia melatih diri di opera tersebut ya dengan berbagai macam acting dan juga action. And he was just left at an opera, and that's where he learned how to act and do martial arts. Lalu Jackie Chan pada waktu dia akhirnya sudah terkenal seperti sekarang, dia mengatakan satu kalimat. And Jackie Chan, when he became as famous as he is now, he said one particular statement. Bahwa hal yang mendorong dia untuk terus memproduksi film-film dan dia melakukan adegan-adegan stuntnya seorang diri adalah supaya seluruh dunia itu tahu bahwa he is not nobody. So Jackie Chan, That he is actually somebody. so Jackie Chan said that the thing that motivates him to keep making those movies and keep doing those stunts is so that the whole world will know that he is not a nobody, so that he is somebody. Dia tidak cukup untuk bikin satu movie yang akhirnya membuat semua orang kagum pada dia. Dia perlu satu lagi movie yang lebih hebat dari sebelumnya dan seterusnya. Dan seterusnya gitu. So it's not enough to just make one very good movie. He needs to keep making another movie and another movie and another movie. Karena dia perlu apa? Dia perlu that kind of significance. Dia perlu approval dari orang di luar dirinya yang dia tidak dapatkan pada waktu masa mudanya. Gitu. Because he lacked a sense of significance, because he needs that approval from other people outside of his life. Dan orang Kristen ya yang mereka membawa luka seperti ini, mereka mungkin akan menjadi orang Kristen yang let's say sangat rajin di dalam religious activities. And Christians who maybe lack the significance, they may become very hardworking at religious activities, Tapi mereka kehilangan perasaan secure dengan Tuhan. but they actually lose a sense of security with God. Mereka bisa very very insecure ketika orang lain maybe let's say perform lebih baik dari diri mereka. They maybe feel very insecure that others may be performing better than they are. Ya, apalagi kalau di kalangan ini ya hamba Tuhan, preacher, biasa. And especially, in the line of being a preacher, that is an extremely common phenomenon. Ada pembicara-pembicara yang sangat menarik perhatian audience. There are some preachers who just really attract the attention of the audience. Ada orang lain yang kayaknya orang ini juga nggak pernah diundang seminar, nggak pernah dipuji dan juga nggak pernah dicari soal pembicara yang lain gitu, sama audience yang lain. But then there's other people that never invited to speak at seminars, or people don't invite them over, or the audience doesn't really capture their attention. Dan kadang-kadang hal seperti itu untuk some orang itu lebih dalam dampaknya ketimbang orang yang dibesarkan dengan emosi yang lebih sehat. And maybe for those people who have a lack of significance, that would really imprint a lot more in their souls than maybe someone who grew up healthier. Orang yang dibesarkan dengan ini kehilangan signifikansi, mungkin mereka akan bisa menjadi sangat judgmental kepada orang lain yang mereka rasa kayaknya orang-orang di sekitar saya underperform. As the people who grew up with a lack of significance, they may also become very judgmental of people who they think are underperforming. Karena pada waktu mereka judge, itu sama dengan mereka elevate themselves above orang lain gitu kan. Because when they are judging others, at the same time they are elevating themselves. Orang yang seperti ini, mereka bisa kehilangan sekuritas sekali lagi di dalam cinta Tuhan yang menerima mereka apa adanya. So again, these people, they lose the security of God who accepts them as they are. Lalu hal yang ketiga ya, ketika orang deprive ya di dalam sense of being secured. Ya. And thirdly is people who are deprived in their sense of security. Waktu orang tuh tidak merasa ada sense, ada safety dan juga protection dalam hidup mereka. So when people feel that they don't have safety or protection in their lives, mereka tuh bisa bertumbuh menjadi orang yang hobinya itu ya hoarding. Saudara tahu hoarding ya? Ngumpulin barang terus-terusan. they will actually develop the habit of hoarding, which is when they just collect as much things as they can. Udah punya segini gak puas, terus mau lagi. They are not content with what they have. They keep wanting more and more and more. Ya, saudara. Ini merupakan again ya satu
katakanlah gejala di dalam kejiwaan yang itu bisa mempengaruhi cara kita melihat Tuhan. And again, this is an insult of our soul that can impact how we see God. Waktu orang kehilangan ini ya, perasaan dia secure, bahwa dia tercukupi, maka dia akan senantiasa melihat bahwa ya anugerah Tuhan itu nggak akan pernah cukup gitu. People who lack the sense of security and whether or not they have enough, they always feel that God's grace is never enough. Dan mereka harus senantiasa untuk sekali lagi ya mengumpulkan nggak tahu collecting duit, uang dan seterusnya. Itu lama-lama bisa hidup dikendalikan oleh ini, oleh kebutuhan-kebutuhan fisikal gitu. And then they will always be people who are always hoarding more, searching more money, and their lives are then propped up by physical things. Sehingga orang yang ada di dalam pergumulan tentang sekuritas itu, ketika mereka let's say di dalam kondisi yang agak kekurangan, mereka bisa langsung punya gambaran, mereka bisa rekonstruksi gambaran Tuhan yang sama sekali berbeda dengan kitab suci. Jangan-jangan Tuhan tidak mengasihi saya, kenapa cinta Tuhan seperti ini dan seterusnya. So people who lack the sense of a security, when they lose some of that physical security, then they will have a very warped view of what God is like. Then they'll say, oh, does God not love me? Has God completely left me? Jadi sekali lagi, ini topik tentang spiritualitas itu tidak bisa lepas dari ini ya, dari the way we are built gitu ya, dari aspek psychological. And so this topic of the spirituality cannot be left behind out of the conversation of our own personality and our own experiences. Dan supaya saudara juga lebih menyadari betapa kompleksnya hal ini, saudara mesti melihat bahwa semua yang terjadi di dalam jiwa kita itu bukan tanpa bekas di dalam aspek fisiologi kita. And so we must understand that all of these things that interplay, it is not just a result of our physiology. Saya waktu persiapan khotbah ini saya baca beberapa artikel tentang otak gitu ya. So when I was preparing for the sermon, I read quite a few articles about the brain. Jadi di dalam otak kita tuh ada satu bagian yang bernama amigdala, Saudara. Amigdala. In our brain, there is a part called the amygdala. Nah, katanya amigdala ini merupakan the center of our emotion. And they say that the amygdala is the center of our emotion. Ya, jadi begitu amigdala itu tergoncang karena satu pengalaman traumatik, maka amigdala ini akan menjadi overactive dalam. So when our amygdala is activated from some sort of traumatic experience, then our amygdala will become overactive. Dan karena dia overactive, dia akan selalu alert itu, orang itu akan selalu tegang dan selalu waspada, selalu alert gitu. So when the amygdala is activated, then it is always alert. Ya, dan dia akan berhubungan dengan banyak sekali negative thoughts dalam hidup orang. And it will produce lots of negative thoughts in the life of the person. Ada lagi yang namanya hippocampus. Oh, the second is the hippocampus. Itu katanya itu tentang itu bagian otak yang berhubungan dengan memori kita. So that is the part of our brain to do with memory. Pada waktu bagian ini, hippocampus itu injured oleh satu pengalaman traumatik, itu maka akan ada bekasnya di dalam otak itu. Itu hippocampus akan shrinking. So when the hippocampus is injured, then it actually shrinks. Dan pada waktu dia bekerja secara less than normal, maka dia akan sangat kesulitan untuk membedakan pengalaman masa lalu dengan pengalaman masa kini. So when it has shrunk, then it actually has trouble recognizing what is hurtful in the past to what is in the present. Pengalaman yang menyakitkan itu terjadi di masa lalu sekarang ada pengalaman yang kira-kira mirip dan dia akan bereaksi dengan intensitas yang let's say sama dengan apa yang dialami di masa lalu. So a painful experience that we've had in the past, if we experience something similar in the present, then we will emotionally respond, have the same emotional intensity that we had in the past. Yeah. Jadi pergumulan waktu saudara bergumul dengan spiritualitas itu bukan hanya sekedar aspek spiritual, tapi juga psychological, tapi juga dengan ini physiological. So when we're actually wrestling with a spiritual thing, it's not purely physical factors or not just psychological factors, but also biological factors. Sambil contoh ya, ini jangan-jangan hippocampus saya juga agak sedikit rusak. So for example, I think maybe my own hippocampus is a bit damaged. Well, saudara, saya terus terang ya, saya tuh kalau dengar nama-nama tertentu, saya langsung punya asosiasi kira-kira orang ini seperti apa. Itu simply dari masa lalu saya. So for example, if I'm going to speak truthfully, sometimes when I hear a certain name, I will sometimes associate certain characteristics to this person because of how I've associated that name to someone in the past. Sambil contoh ya. So for example, itu kalau saya dengar nama misalnya ya, sorry yang punya nama seperti ini, minta maaf gitu. So for example, if I hear this particular name, I apologize to those who do have this name. Orang ya yang biasanya, ini pengalaman saya, yang punya nama Michael atau Ivan itu pasti nakal.
Pasti. In my experience, someone who has the name of Michael or Ivan must be very naughty. Itu saya nggak tahu waktu saya sekolah tuh every Michael and every Ivan is always troublemaker di sekolah. Because when I was Selalu tukang berkelahi. So when I was at school, every single Michael or Ivan was a troublemaker. Jadi kadang-kadang saya itu ya, kadang-kadang kalau saya ketemu dengan orang ya terutama yang young people, namanya keluar Ivan atau Michael tuh langsung saya agak alert gitu. So for example, if I meet a young person who's named Michael or Ivan, I immediately become alert. Tapi nama-nama yang lain itu biasanya lebih baik orangnya di dalam ini saya. Jadi nama misalnya kayak apa? Kayak Eko gitu, itu biasa orang baik gitu. Semua yang namanya Eko biasanya baik gitu. And so for example, there are some names that I hear that I'm like, oh, they must always be a good person, like names of Echo. Eko, ya. Echo. Eko. Oke. Lalu contoh yang lain misalnya ya. Sekarang ini ya. Orang yang punya nama misalnya kayak Nadia. Biasanya itu judesnya luar biasa. For example, another example, someone with the name Nadia, then they're always going to be very, what's Judas? What's Judas? Not nasty, fussy or firm or a little bit scary. Yeah. Yeah. So one Indonesian word you Yeah. need like a lot of words to Yeah. Judas. Ya. Jutek. Itu dia bisa. Tapi orang-orang ya dalam ini saya yang namanya kayak Daisy itu biasa baik itu. Orang namanya Daisy itu biasanya always baik, ramah dan seterusnya. But kind of in my experience, everyone who's named Daisy, they're always nice and pleasant. Ya itulah saudara. Maksudnya kadang-kadang hidup kita itu atau kadang-kadang saya lihat ya orang dengan perawakan seperti ini kira-kira punya karakter tertentu. Itu embedded di dalam diri saya. And you know, with my own personal experiences, I would think someone who has a certain name, they must have these certain characteristics. That's kind of just Or like embedded. someone with like certain physical characteristic itu biasa punya their own characteristics seperti apa itu ada. Or you know, someone who has certain physical characteristics, they must have certain personal characteristics. Nah, ini again ya, ini semua bukan sekedar psychological belaka, tapi ternyata juga ada impact-nya di dalam our brain, how we process events in our life. So this is like not just psychology, but it is really just also how we process certain events that have happened in our lives. Dan kita mesti berhati-hati, saudara. Pada waktu kita tuh injured ya, di dalam begitu banyak aspek dalam hidup kita, maka setan itu bisa pakai kesempatan-kesempatan seperti ini untuk menjauhkan kita dari Tuhan. And so we need to be aware that when we have been injured in certain aspects of our lives, Satan will use that to kind of influence and draw us away in our Christian lives. Tentang apa? Tentang diri kita misalnya. Itu iblis bisa mengatakan bahwa kita ini adalah orang yang sudah totally broken. For example, certain lies that Satan have, like about ourselves, he can say we are totally broken. Bahwa kita ini unlovable oleh siapapun. That we are unlovable for Ya, anyone. kita tidak bisa dicintai oleh orang lain. That we cannot be loved by someone else. Bahwa kita tuh gak ada hope dan seterusnya. That we have no hope and so on and so forth. Atau kita juga bisa jatuh ke dalam kebohongan tentang orang lain. Likewise, we can fall into the lies about others. Bahwa everyone itu just selfish and mean. Ya, semua orang itu mereka adalah orang-orang egois dan orang-orang yang kejam. Kalau mereka mengasihi saya, mereka paling hanya ingin menginginkan sesuatu dari saya. So everyone is selfish and mean, and everyone just wants something from me. Atau juga ini ya, kebohongan-kebohongan tentang diri Tuhan. Or lies about God himself. Bahwa Tuhan itu dia tidak peduli kepada saya. Gitu. You know, God doesn't care about me. Bahwa Tuhan itu lebih mengasihi orang lain ketimbang mengasihi diri saya. Gitu. That God loves other people over me. Jadi kita tuh melihat realita itu kalau tidak berhati-hati itu lebih dengan emotional grit kita, lebih dengan luka-luka kita ketimbang dengan kebenaran itu sendiri yang Tuhan nyatakan dalam kitab suci. So we actually experience reality through our own emotional grip rather than through the reality that God has in the Bible. The good news-nya ya saudara, itu kita berkali-kali melihat di dalam sejarah bahwa Tuhan tuh bisa pakai orang-orang yang broken seperti ini untuk mereka lebih melihat kebenaran tentang siapakah Tuhan secara lebih jelas. The good thing that we see is that God uses these broken people, and through the brokenness, they actually experience God in a new and a deeper way. Saya ambil contoh misalnya Martin Luther. So I'll use the example of Martin Luther. Martin Luther itu pada waktu dia tumbuh, reformator itu ya, pada waktu dia tuh bertumbuh di dalam insekuritas. So Luther, when he was actually maturing in the faith, he was actually maturing in insecurity.
Nah, Erik Erikson orang yang tadi itu, Erik the son of Erik itu mengatakan Luther itu bertumbuh ya di bawah tekanan dari papanya Hans Luther. And so Erik Erikson said that as Martin Luther was growing up, he was under the grip of his father, Hans. Dan dia dia berkali-kali menerima ini ya, pola pengasuhan yang very very harsh gitu. And he would frequently receive punishment that was very, very harsh. Lalu bersama dengan dunia hari itu yang percaya bahwa our world itu adalah diisi penuh dengan kekuatan-kekuatan spiritual. And kind of coupled with the understanding that our world is filled with lots of a very spiritual world. Dan juga ada begitu banyak kasus-kasus kematian di Eropa hari itu. And then there was lots of cases of death occurring in Europe at the time. Maka semua faktor-faktor ini membuat Luther tuh jadi orang yang very very insecure ya. Dia perlu approval yang sangat besar tentang bahwa dirinya itu diterima dan dikasih dan dia aman. And so Luther needed lots of external approval that he was safe and he was accepted. Kalau misalnya teorinya Erik Erikson tentang Luther itu benar, And so if the theory of Erik Erikson about Luther is correct, maka waktu saudara lihat kehidupan Luther ya, saudara lihat bahwa justru karena kondisi seperti itu dia akhirnya menjadi orang yang sangat bergumul tentang cinta Tuhan dan dia keluar dengan itu, justification by faith alone. Dia lihat aspek itu lebih jelas ketimbang orang lain. and because of Luther's experience, he wrestled with this understanding and was able to come out with the idea of justification by faith alone and appreciate it and see it so much clearer than maybe other people would. Ini hal yang sering kali terjadi dengan orang-orang Kristen yang bergumul. This frequently happens with Christians who wrestle. Bahwa kalau saudara punya pergumulan dengan jiwa saudara gitu, maka the best way adalah minta untuk Tuhan menyatakan siapa dirinya melalui that dark tunnel tersebut ya, melalui the dark night tersebut. So if you're someone who frequently wrestles with your own soul, you can ask God to show you through this dark night or this dark tunnel in your soul. Saya ambil satu contoh yang lain ya, satu orang yang bernama William Cowper. So I'll use another example, the name of a man, William Cowper. Nah, William Cowper ini adalah orang yang menulis lagu itu, There is a fountain filled with blood, ya, tercurah darah Tuhanku. So William Cowper, he wrote the hymn, There is a fountain filled with blood. Saudara tahu lagu itu ya? There is a fountain filled with blood, and so on and so forth. Nah, William Cowper itu hidup di abad ke-18. William Cowper, he lives in the 18th century. Dan dia adalah orang ya saudara, yang bergumul dengan, kita nggak tahu persisnya apa, tapi para ahli setelah mereka melihat tulisan-tulisan Cowper, mereka mengatakan kemungkinan besar dia bergumul dengan bipolar depression. And so William Cowper seemed to have wrestled with something, and a lot of historians think from observing his writing probably was bipolar disorder. Dia memiliki satu masa kecil yang sangat-sangat susah ya, rough childhood. He experienced a very rough childhood. Jadi mamanya tuh meninggal waktu dia umur 6 tahun. So his mother died when he was 6 years old, Lalu papanya tidak terlalu dekat dengan dia. and then his father was not very close to him. Nah, waktu papanya sudah kehilangan istrinya, maka papanya kirim William Cowper untuk masuk ke boarding school. So when his father obviously lost his wife, he sent William to boarding school. Dan banyak orang itu mengatakan bahwa selama di boarding school, mungkin William Cowper itu dia dibully sexually oleh seniornya yang berusia 5 tahun di atas. And a lot of people think that when he was at boarding school, William Cowper was actually abused sexually by someone senior, like about 5 years older than him, Sampai akhirnya orang yang bully itu harus dikeluarkan dari sekolah. Gitu. until the bully needed to be expelled. Dan sekali lagi dia mengalami yang namanya itu bipolar depression ya. Dan dia berkali-kali mengalami yang namanya mental breakdown. And he was someone who experienced bipolar depression and frequently had mental breakdowns. Berkali-kali dia itu mau bunuh diri. Many, many times he attempted suicide, Tapi setiap kali bunuh diri selalu gagal. but every suicide attempt failed. Dan karena dia bunuh diri selalu gagal, dia makin lama makin depresi. Bunuh diri pun nggak bisa. And because every time he would fail at a suicide attempt, he'd become more depressed. I even tried to end my life, and even that fails. Tetapi di dalam anugerah Tuhan ya, maka William Cowper itu akhirnya dia akhirnya mengalami pertobatan. Gitu. But in the grace of God, William Cowper, he experienced conversion. Yeah. Dia baca satu bagian dari Injil Yohanes ya, Yohanes pasal yang ke-11. So he read a passage from John, which is John 11. Lalu
waktu itu dia sudah ada di dalam asilum ya, di dalam rumah sakit jiwa. Lalu dia baca Yohanes pasal yang ke-11. At the time, he was in an asylum and he read John chapter 11. Bahwa Tuhan Yesus mengasihi orang yang sudah mati, Lazarus yang sudah mati. Jesus loved someone who was dead, Lazarus who was dead. Dan dia melihat dirinya adalah seperti Lazarus itu. And he saw his life as Lazarus Dan bagaimana Tuhan mengasihi dia. and how God loved him. Nah, bila hari itu William Cowper mengatakan dia merasakan cinta Tuhan itu demikian dalam dan dia penuh dengan sukacita di hari pertobatannya. And in that day, he experienced the love of God. He received so much joy at the day of his conversion. Ya. 2 tahun setelah dia bertobat, dia keluar dari asilum. 2 years after he was saved, he was released from the asylum. Tapi dia nggak pernah keluar itu dari depresinya, dari bipolar depressionnya. But he actually never was healed from his bipolar depression. Dan berkali-kali lagi dia masih berada usaha-usaha untuk akhirnya dibunuh diri. And I fact many times he actually did attempt to end his life. Again, di dalam In the Grace of God ya, dia ketemu dengan satu orang pastor yang sangat saleh, John Newton. So again, in the grace of God, he met a very great preacher of God, which is John Newton. Yang mengarang lagu Amazing Grace. Lalu John Newton itu secara khusus menggembalakan William Cowper. He wrote Amazing Grace, and then he also discipled William Cowper. Sampai akhirnya John Newton harus pindah keluar kota. Until John Newton had to leave the city. Nah, John Newton itu melihat bahwa William Cowper ini dia nggak bisa dibiarkan sendirian. Jadi dia sering ajak William Cowper untuk pergi besuk sambil ajak William Cowper ngobrol ini dan itu gitu. Tentang Tuhan, tentang gospel dan seterusnya. So John Newton realized that William Cowper was not someone he could just leave alone. So he would frequently invite William to kind of talk about God and so on and so forth. Dan saudara bisa bayangkan betapa kehilangannya ketika akhirnya si John Newton dia harus meninggalkan kota itu untuk pergi ke tempat lain. Ya, William Cowper itu sendirian. So you can imagine the great loss that William Cowper experienced when John Newton had to move to a different city. Dan dia berkali-kali jatuh dalam depresi dan berkali-kali dia mau bunuh diri. Sampai satu kali dia pernah dipasang straight jacket supaya dia tidak not straight jacket. Sampai akhirnya dia pernah diikat supaya dia tidak nekat bunuh diri. And William Cowper, he kind of fell many times into depression and attempted suicide to the point that he was placed in a straitjacket so that he couldn't do anything to himself. Dan ini sampai akhir hidupnya William Cowper tuh dia nggak pernah recover dari depressionnya. Jadi meninggal dalam kondisi depresi bertahun-tahun yang sangat berat. Until the end of his life, William Cowper was never healed from his depression, and he had struggled with it until the end. Dan berkali-kali kadang-kadang dia mengatakan kalimat seperti ini ya. Dia mengatakan kalimat, Tuhan Yesus itu sudah mati buat banyak orang, kecuali aku. Dia rasa dirinya binasa. And many times William Cowper would say, Jesus died for so many people, but he didn't die for me. Jadi dia terus-menerus bergumul dengan pengalaman pertobatannya, dia bergumul dengan depresinya, dia bergumul dengan lot of things ya di dalam jiwanya. So he would wrestle with his conversion, he would wrestle with his depression, and so many things in his soul. Saudara bisa bayangkan ya, itu orang mengalami bipolar depression abad ke-18 itu gimana rasanya? You can imagine someone in the 18th century who experienced bipolar depression, what it was like. Saya pernah punya satu teman ya di seminari yang dia juga mengalami bipolar depression itu. So I had a friend in seminary who also experienced bipolar depression. Dia pergi ke seminari lain tidak diterima, tapi karena waktu itu Pak Tong lihat ya anak ini tulus ya dan dia rasa anak ini memang punya panggilan, akhirnya anak ini masuk ke dalam seminari kami di Jakarta. So he'd applied for another seminary but wasn't accepted, but then Pastor Tong kind of saw something special in this person, that they were very pure-hearted and so accepted him to come to this seminary. Dan memang pada waktu momen-momen ada pengalaman mental breakdown itu memang berat sudah, memang sangat susah. And when someone experiences a mental breakdown, it is something that's incredibly difficult. Dia bisa pergi kemana sendirian, lalu seperti orang yang ya tidak sadar, kadang bisa sangat depresi, kadang bisa sangat semangat dan seterusnya. And he maybe goes somewhere by himself, you don't recognize who they are, sometimes they can be really, really happy and sometimes really, really sad. Tapi saudara, at least ya di dalam zaman ini itu masih ada obat dan segala macam dan pengetahuan tentang psikologi, tentang kedokteran itu lebih bertumbuh. But at least in our day and age, there's medication, there's a greater understanding of what it is, doctors and psychology. Itu pun masih berat gitu ya, maksudnya untuk dia sendiri, untuk orang-orang sekitarnya. Soalnya bayangkan apalagi abad 18. Even then, now it's difficult for the person and their family, let alone back in the 18th century. Itu yang dialami oleh William Cowper. That was the experience of William Cowper. Apa yang terjadi dalam dirinya itu membuat gambarannya tentang Tuhan itu betul-betul bias and very bleak. Gitu.
So what he experienced in his life actually gave him a very biased and very bleak view of God. Tapi satu hal ini tentang William Cowper ya, pada waktu dia terus-menerus bergumul di dalam kondisi seperti itu, dia terus-terus juga mencari dan mempelajari tentang apa itu yang disebut sebagai cinta Tuhan. But even then, even in the midst of all this, William Cowper, he would wrestle to try and understand what it is, the love of God. Dan karena dia poet yang sangat berbakat ya, dia melahirkan begitu banyak him-him yang sangat-sangat indah. Because he was a talented poet, he was able to write so many beautiful hymns. Salah satunya itu tadi, there is a fountain filled with blood. And one of them is, there is a fountain filled with blood. Yang sudah memberkati banyak orang karena di dalam lagu itu ada satu refleksi tentang betapa indahnya cinta Tuhan yang menebus ya. Sekalipun William Cowper mengalami periode yang sangat gelap untuk bisa dia sendiri grasp tentang hal itu. And that hymn that's blessed so many people as it talks about the purifying love of God. And it's only because William Cowper went through such dark times that he was able to write about that. Saudara masih ingat kalimat terakhir dari hymn itu ya, di stanza terakhir, kalimat terakhir. So if you remember the very last stanza of that song, William Cowper tulis seperti ini. William Cowper writes as follows. Redeeming love has been my theme and shall be till I die. Redeeming love has been my theme and shall be till I die. Sekalipun dia mengalami periode-periode kegelapan ya, tapi dia berusaha untuk pegang redeeming love. So even though he experienced such great periods of darkness, he sought to hold on to this redeeming love. Again ya, di dalam kasus-kasus seperti ini, waktu kita melihat jiwa kita itu broken ya, maka I think the way forward untuk kita maju secara rohani adalah kita mengkaitkan pergumulan kita itu dengan Injil Tuhan, dengan Injil Tuhan. So in these moments of darkness, what are we to tie ourselves as? We need to tie ourselves to the love and the word of God to move forward. Orang-orang yang dengan ini ya, dengan jiwa yang insecure ya, kadang-kadang mereka seringkali bisa menemukan refleksi-refleksi dan juga penghayatan yang lebih dalam tentang apa itu salib ketimbang orang-orang yang lain. So people who maybe have this deep insecurity, they actually wrestle much deeper compared to other people about what it means to experience the cross of Christ. Charles Spurgeon itu juga salah satu pengkhotbah yang sangat memberkati banyak orang. Charles Spurgeon is also a preacher that has blessed many people. Tapi Charles Spurgeon sendiri dia juga bergumul dengan depression. But Charles Spurgeon himself also wrestled with depression. Tapi justru itu yang menggerakkan dia untuk semakin lama semakin memegang Tuhan dengan lebih erat gitu dan mengeluarkan begitu banyak hal-hal indah yang orang bisa akhirnya nikmati dari khotbah-khotbah dia. But because of that, he is able to grapple and understand such greater deep truths about God and share them with other people. Jadi again ya, pada waktu kita bergumul tentang ini the silence of God, kita juga harus hati-hati dengan jiwa kita sendiri. And so when we grapple with this understanding of the silence of God, we must also examine ourselves. Search me, O God, and know my heart, kata pemazmur. Selidikilah aku Tuhan dan kenalilah hatiku, kata pemazmur. So search my heart, O God, says the psalmist. Terakhir ya, saya mau ngajak kita sama-sama sekali lagi merefleksikan apa peranan Injil salib Kristus di dalam hal ini. So lastly, I want us all to reflect on what is the gospel or the cross in all of this. Saya tidak tahu ya pergumulan saudara gimana ya, tapi kalau saudara melihat sekali lagi di dalam kekristenan, di dalam kitab suci, maka saudara akan menemukan bahwa yang namanya salib Kristus itu adalah the objective expressions of the love of God. I don't know what it is that you're grappling with in your lives, but what I do know is that the gospel or the cross is the objective expression of the love of God. Kalau saudara mengukur seberapa Tuhan mengasihi saudara dari seberapa uang yang saudara punya di account saudara, maka saudara akan bisa terombang-ambing. Kayak Tuhan lebih mengasihi daripada saya gitu. Saya hidup dari paycheck from paycheck, dia hidup dari from one holiday to another holiday. So, for example, if you measure the love of God according to the amount of money you have in your paycheck, then that's just going to go up and down, or whether it's from one holiday to another holiday. Tapi sekali lagi pada waktu kita melihat bahwa the objective expressions of God love itu ada di dalam salib Kristus di Kalvari. But when we look at the objective love of God in the cross of Calvary, maka saudara akan mengetahui bahwa setiap kita tuh menerima itu percikan darah dari anak Allah. then we all know that we have received the blood of God's Son. Dan objectivity dari cinta Tuhan di Kalvari itu yang akan men-secure pergumulan kita.
And the objective love of God from Christ on Calvary will secure our lives. Bahwa kita tidak mengukur cinta Tuhan atau God's presence dari apa yang kita miliki atau dari kerusakan diri kita. So we do not measure the love of God by what we have or what we do not have or the mess in our lives. Seberapa kita berharga di mata Tuhan itu tergantung bukan dari apa yang kita rasakan, tapi dari apa yang Tuhan tuh kerjakan objektif dalam sejarah. Our value is not dependent by how we may see ourselves, but it is objective by what God has done on the cross. Di dalam salib Kristus ya kita juga bisa melihat bahwa Allah adalah Allah yang dia sendiri juga mengerti apa itu suffering, apa itu artinya ditinggalkan, apa artinya sendirian. On the cross we see that Christ know what it is to experience suffering, what it is to experience loneliness. Tapi juga sekaligus pada waktu kita melihat kepada salib kita mengerti bahwa di dalam hal yang sangat tragik ada transformasi yang Tuhan tuh kerjakan, ada kebangkitan itu di dalam salib. But when we look at the cross, there is the power of resurrection, there's the power of transformation on the cross. Jadi kita sekalian kita dulu, I don't know, maybe ya saya tahu ada yang pernah dibully, ada yang pernah mengalami begitu banyak luka batin dan segala macam itu. Yang paling matter itu bukan our scars, tapi the scars of God's Son di atas Calvary. Itu objectively ekspresi cinta Tuhan yang paling dalam. And there may be some of you who've experienced bullying, and we know that the important scars is not actually the scars in our own lives, but the objective scars that was on Christ on the cross. Yang berikutnya, saudara, yang selain salib itu merupakan objective expression, tapi sebagai orang Kristen kita juga mesti belajar untuk mengembangkan nih subjective appropriation dari cinta Tuhan. And so we have the objective expression of love of God on the cross. Then we also need to understand the subjective appropriation of God's love. Itu apa? Ya, just meditation upon the gospel. Ya, preach the gospel to yourself. Preach the gospel to yourself. And that is actually meditating on the gospel. That's preaching the gospel to yourself. I think J.I. Packer dia pernah menulis seperti ini. So I think J.I. Packer once wrote this. Bahwa Injil Tuhan itu seperti bonfire. So that the gospel is like a bonfire. Pada waktu kita expose diri kita terus-terusan kepada bonfire, kita pasti akan merasakan itu, the warmth and the warmth, the light, the warmth. So that when we expose ourselves to the bonfire, then we will experience its warmth. Nah, J.I. Packer sendiri mengatakan dirinya adalah orang yang sebelumnya melankolik ya, dan juga cenderung depresif gitu. J.I. Packer said that naturally he's someone who has a tendency for depression and is quite melancholic. Jadi dia expose himself kepada berita Injil. So he would expose himself to preaching of the gospel. Merenungkan firman Tuhan senantiasa, terutama yang berhubungan dengan cinta Tuhan. So he would kind of meditate on the word of God and particularly passages about the love of God. Saya kasih satu contoh ayat yang saudara bisa mungkin pakai untuk pergumulan saudara kalau saudara berkumpul sama ini. Let's say kita coba buka Roma pasal yang ke-8, 38, 39. So I'm going to give you guys a passage that if you're ever wrestling with this, you can turn back to. So it is Romans 8 verse 28. Nah, ini salah satu ayat yang juga seringkali saya juga pernah pakai waktu saya bergumul. Ini selamat atau enggak sebetulnya? And this is a passage that I frequently use to kind of grapple with. Saya bacakan buat kita sekalian ya. And so I'll read it out for you. For I am sure that neither death nor life, nor angels nor rulers, nor things present nor things to come, nor powers, nor height nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God in Christ Jesus our Lord. Orang pikir, okay, this is a beautiful verse. Tapi jangan lupa gitu, just expose yourself to this verse. Sampai di dalam anugerah Tuhan, saudara betul-betul punya grasp yang kuat tentang kebenaran ini. As people may say, oh, that's a beautiful verse, but keep exposing yourself to this verse until you really come to grasp the beauty in it. Subjective appropriation itu bukan hanya di dalam meditasi pribadi, tapi juga secara komunal, saudara. So the subjective appropriation is not just in the meditation of the gospel, but is also communal. Orang yang mengalami luka ya di dalam jiwanya, itu dia perlu reparenting di dalam Christian community. People that have experienced scars in their soul, they actually need to experience reparenting in the Christian community. Makanya adalah very, very healthy kalau saudara di dalam gereja, saudara punya kelompok-kelompok kecil tempat saudara bisa berjumpa satu sama lain dan saudara bisa menguatkan dan juga sharing pergumulan saudara. That's actually why it's very healthy when you're in a church to have a small group, a space where you can support one another and share your troubles with one another. Untuk boleh memperkatakan Injil satu sama lain dan boleh untuk reality checking lah di dalam pikiran kita. You can preach the gospel to one another and actually give each other a reality check.
Again ya, orang yang misalnya amigdala dan juga hipokampusnya itu sudah injured itu, dia akan cenderung untuk mikir negatif tentang orang lain gitu, tentang realita. Always prepare for the worst. And so, people who've had their amygdala and hippocampus insulted, then they will always have a tendency to think the worst of things or think negatively. Tapi kalau dia punya orang lain yang challenging pikiran dia, orang yang dia percaya, itu akan sangat menolong dia untuk lihat dunia itu lebih indah gitu. But if they have people who are willing to lovingly challenge those ideas, and they will start to see the beauty in the world. Bahwa realita itu tidak sebelik yang dia pikirkan. That reality is not as bleak as what they think. Again, sekali lagi ya, kalau saya boleh simpulkan ya, just drawn near to the gospel itu, mendekatlah kepada Injil, karena itu adalah objektif reality dari cinta Tuhan. So again, as I want to say, is to draw near to God, as that is the objective reality. Seberapa diri saudara berharga itu diukur dari seberapa yang terjadi di atas Kalvari. And so your value has been objectively measured by the cross. Dan belajar untuk ya subjectively menerima itu ya di dalam hati kita supaya terus berakar Injil dan berita cinta kasih Tuhan di atas kayu salib. And to kind of subjectively appropriate that God's love and to share the gospel with one another. Mari kita sama-sama mundur kepala, kita masuk dalam doa. So let us enter into prayer. Lord, we come to you as broken people, Lord. We know the depth, we don't know the depth of our hearts, Lord. We only know that our hearts sometimes always goes away from you, Lord. And we ask humbly for your grace, so that your grace will again reveal our hearts to ourselves, that we may be careful to live with our brokenness, Lord, that we will not use our brokenness as a lens to evaluate your love, to measure the reality, Lord. We thank you for the cross of Jesus Christ, which you have given us like 2,000 years ago, Lord. Thank you for coming down to reach to your broken and sinful creatures, Lord. Thank you for shedding your blood for us, Lord. And help us once again to see how great the love that you have shown to us. Help us to open our hearts and minds so that we might receive properly the good news of the gospel within our soul, Lord. Lord, please heal our hearts, Lord. And as we struggle with our scars, we pray that you would strengthen us and you would comfort us and you would help us again to be faithful to your gospel, and you would give us faithful brothers and sisters in Christ that might help us to grow to know you more, Lord. Thank you, Lord. We are so grateful that in this world we are not left alone, but we have your presence, we have your gospel, and we have your spirit, and we have your church around us, Lord. Thank you. In the name of Jesus Christ, our Lord and Savior, we pray. Amen. Amen.